مجھے یاد آتا ہے کہ آپ ایک بہت جو ہے زمانے سے محفل پاک میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، علماء کرام کی نشستوں میں آپ بیٹھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ جب کوئی ناظم مائک پر آتا ہے تو اسے بہت دیر تک آپ کو بٹھانے میں وقت خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھے رہے۔ ایک واقعہ سنیں علماء کرام کے حوالے سے، ان کی جوتیوں کا سہارا لیتے ہوئے۔ بابا فرید جو اللہ کے ایک ولی ہیں، ان کی عادت کریمہ کہ وہ جب جنگل میں جاتے تو اپنی چٹائی بچھا لیتے، وہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ضرب لگاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن چرواہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ، ایک اللہ والا آ کر یہاں الا اللہ کا ضرب لگاتا ہے۔ کچھ بچے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ بابا فرید کل پھر آئے، بچوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آ چکے ہیں جو الا اللہ کا ضرب لگاتے ہیں۔ جیسے بابا فرید نے اپنی چٹائی بچھائی، الا اللہ کا ضرب لگانے لگے، ایک بچہ قریب میں آ کر، یاد رکھیں مذاق کے طور پر بیٹھ گیا، اور جیسے بابا فرید کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہ بچہ نقل کرتا، بابا فرید کی نقل اتارتا، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا۔ تھوڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک بچے کی آواز میں گھڑگھڑاہٹ پیدا ہوئی، بچے کی کیفیت بدلنے لگی، بچہ اپنی جگہ پر اچھلنے لگا۔ بابا فرید کے سامنے وہ بچہ جو بابا فرید کی نقل کر رہا تھا، بابا فرید نے جب اس کی آواز سنی، اور بدلی ہوئی آواز جب بابا فرید کی سماعتوں تک پہنچتی ہے، بابا فرید نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اب اپنے مولا کے رحمتوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ بابا فرید عرض کرتے ہیں مولا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے سجدے میں نے کیے ہیں، بڑی تسبیحیں میں نے بلند کی ہیں، تب کہیں جا کر تیرا قرب مجھے حاصل ہوا ہے۔ اس بچے کو تو ایک لمحے میں مل گیا، ایک بچے نے تیرا قرب ایک لمحے میں حاصل کر لیا۔ اب علماء کرام جواب سنیں، رب کی رحمتوں کا جواب آپ سنیں، رب کی جانب سے جو جواب آتا ہے۔ بابا فرید نے جب عرض کیا مولا اس بچے کو تو ایک لمحے میں مل گیا، تو رب کی رحمتوں نے ارشاد فرمایا تھا اس بچے کے اندر جو اس بچے کے ورد لگانے کی وجہ سے اسے میرا قرب حاصل نہیں ہوا ہے، بابا فرید اسے تیرا قرب حاصل ہو گیا ہے، یہ تیرے قرب میں آ کر بیٹھ گیا ہے، یہ تیرے قریب بیٹھ گیا ہے۔ ایک محبوب کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا ہے، میں نے اسے آپ دیکھیں جب اللہ والوں کے قریب بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اسے اپنے قریب بلا لیا کرتے ہیں۔ جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی چند ہی لمحوں کے بعد پیر کامل، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار اشرفیت، یادگار حضور، عطائے مخدوم سمنہ، سیدی سرکار جمال معراج میاں صاحب قبلہ جن کی سرپرستی میں یہ جلسہ آپ سماعت کر رہے ہیں، چند ہی منٹوں کے بعد وہ منبر نور پر جلوہ بار ہو جائیں گے۔ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جس کو سننے کے لیے صرف آپ ہی اپنے گھروں سے نہیں آئے ہیں، پورا ہندوستان بے قرار ہوتا ہے، جسے ہم محبت بری زبان میں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی سابق ممبر آف پارلیمنٹ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ ہندوستان کا انمول خطیب آپ کے دیار محبت میں حاضر ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد منبر نور پر ان کی جلوہ گری ہوگی۔ شہنشاہ ترنم، شاعر اعظم ہندوستان حضرت شکیل عارفی فرخ آبادی وہ بھی حاضر آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں، اور چند ہی منٹوں کے بعد آپ ان کی نعتیہ شاعری سے ملاقات کریں گے۔ شہنشاہ ترنم جناب احسان شاکر اعظمی اور پورے ہندوستان میں نظامت کے ذریعے سے، اناؤنسری کے ذریعے سے دھوم مچا دینے والی شخصیت جسے پورا ہندوستان
नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला प्रतापगढ़ी के नाम से जानता और पहचानता है। वो अजीम नकीब चंद ही मिनटों के बाद मिंबर नूर पर जलवाबार होगा। अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात अगर चाहें तो कुर्सी लेकर यहाँ आ जाएं, नहीं जिस तरह ये नबी के उस्ताद नबी के जलसे में आकर अदब के साथ बैठे हुए हैं, मैं आप में से 20 आदमी को गौसे आजम के नाम पर दावत दे रहा हूँ कि वो अपनी जगह से उठकर यहाँ आकर बैठ जाए। मैं देखना चाहता हूँ कितने दीवाने हैं जो सरकार गौसे आजम के नाम पर अपने रब्बे कदीर ने आपको अपने आपको आपकी आबादी से, आपके शहर से, आपके घर से, आपके कस्बे से निकालकर एक ऐसे मकाम पर भेजा है जहाँ आप जमीन पर बैठकर आसमान से ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आएंगे। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब एक शेर अगर आप बेदार हो गए हैं, उलमाए किराम इजाजत दें तो एक शेर आपके हवाले कर दूं और आप अपनी मोहब्बतों का जो है अपने मोहब्बतों से आप मुझे नवाज दीजिएगा। जितने लोग अभी मिंबर पर जो है कुर्सी पर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर बैठ जाएं, फिर आप कुर्सी पर जाकर बैठ जाइएगा। थोड़ा सा एक माहौल बना लें। ये नबी का जश्न है, नबी की पाक महफिल है। आप नबी के गुलाम हैं, आप नबी के आशिक हैं, नबी के इश्क में इस जलसे में आए हुए हैं। इस बात का आप सबूत है वहाँ से, खुदा कसम एक एक फर्द वहाँ से उठे और यहाँ आकर बैठ जाए। आप इतने अदब के साथ आकर बैठ जाएं कि मिंबर पर जितने उलमा बैठे हैं ये आपको देखकर खुश हो जाएं कि ये नबी के उस्ताद हैं, आशिके गौसे आजम हैं, आशिके आला हजरत हैं, आशिके मखदूम सिमरा हैं, जो नबी के इश्क में महफिल पाक में आए हुए हैं। अब एक शेर सुने, जो बैठे हैं उनको मैं दावत दे रहा हूँ। शेर सुनकर यहाँ तक आप आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह फिर आगे की कार्रवाई बखूबी आप जो है समाज फरमाएंगे। अब उलमाए किराम एक शेर समाज करने की, जब भी नाते रसूल लिखूंगा, जरा कभी कभी आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब भी नाते रसूल लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। जब भी नाते रसूल लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्मों तर को अदीब लिखूंगा। आंसुओं से चश्मों तर को अदीब लिखूंगा। और शेर देखे कि बात सुन ली गई जो तैयबा में, बात सुन ली गई जो तैयबा में। आप इनाम न दें, बस आप सुभान अल्लाह कह दें, यही मेरे लिए काफी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बात सुन ली गई जो तैयबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। बात सुन ली गई जो तैयबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। एक शेर आने वाला है जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है, वो अपनी जगह पर मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहेगा। बात सुन ली गई जो तैयबा में, धड़कनों को खतीब लिखूंगा। जाने ईसा तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। जाने ईसा तेरे पसीने को मैं गुलों का तबीब लिखूंगा। थोड़ा सा और आप बेदार हो जाए, एक सच्चा शेर आप और सुन ले। जितने लोग यहाँ बैठे वो हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम के नाम पर हाथों को फिजाओं में लहरा के बोले या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब शेर सुने, पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन, पालता है जिनके सदके सबको रब्बुल आलमीन। परवरिश जिसकी हलीमा के मुकद्दर में रही, पेट पर पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए, सारी दुनिया की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही। पत्थर भी बांधे उसने उम्मत के लिए, सारी दुनिया की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही, सारी दुनिया की हुकूमत जिसकी ठोकर में रही। हजरात कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं, आखिरी गुजारिश ये है कि कुरान अजीम की तिलावत से फिर से महफिल पाक का आगाज होने जा रहा है। मदरसा अशरफुल उलूम के बेहतरीन मुदर्रिस से आप मुलाकात करने जा रहे हैं। चंद मिनट के लिए जितने नौजवान बैठे हुए हैं वो अपने आकाओं के नाम पर कुर्सी छोड़कर यहाँ बैठ जाएं। ये जलसा आपका है, आपकी मोहब्बतों में सजाया गया है। कमेटी के अगर लोग मेरी बात को सुन रहे हैं,
दिलगज की पुरवा के लोग हैं तो ये कुर्सी थोड़ी देर के लिए हटा दे, कुर्सी हटा दी जाए, एकदम से कुर्सी हटा दी जाए। ये नबी के उशाक जमीन पर बैठकर आज आसमान से ज्यादा बुलंद होते हुए इंशाअल्लाह इनको आप यही देखेंगे। ये नबी के गुलाम हैं, इन्हें नबी के नाम पर जहाँ भी दावत दी जाती है वहाँ ये मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। ये नबी के उशाक तशरीफ ला रहे हैं, बिल्कुल कुर्सियाँ हटा दी जाए। अब ये जमीन पर बैठ गए हैं नबी की नात सुनने के लिए, कुरान अज़ीम की तिलावत सुनने के लिए। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हाजी बना दे। जरा बुलंद आवाज से कह दे आमीन। अब आप जो है तिलावत कलाम रब्बानी समाज करेंगे, जिनके सिरों पर टोपियां नहीं है वो रुमाल का इस्तेमाल कर ले, नहीं बगल वाले से इजाजत के साथ मांग ले, बगैर इजाजत के उनकी जेब में हाथ मत डाले वरना हादसा हो सकता है। समझ रहे? मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, आप यहाँ आ गए हैं सरों पर टोपी लगा ले वरना कोई भी आसानी से आपको टोपी पहना देगा। अब अदब व एहतराम के साथ मैं कारी कुरान उस्तादुल असातिज़ा उस्ताद गिरामी कारी नफीस साहब को आवाज दे रहा हूँ, तशरीफ लाए। आयत मुक़द्दसा से महफिल पाक का आगाज होगा। आप तमामी हजरात अपने नेकियों की ज़ंबील को बावज़न करके यहाँ से उठेंगे, अपने घरों में मुस्कुराएंगे, अपनी दुकानों में मुस्कुराएंगे और नबी के इश्क की बदौलत अपने कब्र में भी मुस्कुराएंगे। अब उठाएं अपने हाथों को और इस्तक़बाल करें उलमाए किराम का, कारी कुरान का, आप जैसे मुखलिस सामाईन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, जश्ने मेराजुन नबी, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, दयारे मखदूमे सिमना, उशाके मखदूमे सिमना। नारे